अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम रकू नंबर 10 को देखते हैं इंशाअल्लाह ताला। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। देखिए, वाह और इस जब आखज ना लिया हमने, आखज कहते हैं लेना किसी चीज का, जैसे हम कहते हैं ना पकड़ाओ, पकड़ा या लिया। ना ना बोलते हैं हम, ये प्रोनाउन है, ठीक है। वाह और इस जब आखज ना लिया हमने मीसा का पुख्ता वादा, यानी कि पक्के वाला वादा ले लिया। बनी इसराइला, बनी इसराइल से, ला ना तअबुदूना, तुम इबादत करोगे, इल्ला सवाए अल्लाह, अल्लाह ताला की। यानी कि अल्लाह पाक कह रहे हैं हमने बनी इसराइल से पक्के वाला वादा ले लिया कि तुम अल्लाह ताला के सिवा किसी की इबादत नहीं करोगे। ये हमारे लिए भी है कि अल्लाह ताला के सिवा किसी की इबादत नहीं करोगे। व बिल वालिदीना, और वालदैन के साथ, एहसानन, एहसान करोगे। यानी कि वालदैन के साथ एहसान बोलते हैं एक्सीलेंट रवैया। अगर हम पढ़े ना इस्लाम के दर्जे, तो हमारे पास ना इसमें दीन में इस्लाम के 3 दर्जे हैं। पहला है इस्लाम, दूसरा है ईमान और तीसरा है एहसान। इस्लाम कहते हैं जैसे चीज़ों पर हम लोग ये कहें कि कलमा पढ़ लिया, नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज, ये हमारे पास है इस्लाम। ईमान, ईमान हमने पढ़ा है कैसे, अल्लाह पर ईमान, किताबों पर ईमान, कुरान पर, यानी कि किताबों पर ईमान हो गया, रसूलों पर ईमान, यौम आखिरत पर ईमान, नबियों रसूलों पर ईमान और तकदीर पर ईमान, इसे बोलते हैं ईमान। और थर्ड लेवल है एहसान। एहसान का वो लेवल है यानी कि ऐसे अल्लाह ताला की इबादत करो कि लगे कि आप अल्लाह को देख रहे हो। अगर ऐसा भी नहीं कर सकते तो ऐसे अल्लाह की इबादत करो कि लगे कि आप यानी कि अल्लाह आपको देख रहा है। तो वालदैन के साथ एक्सीलेंट रवैया रखो, एहसान वाला रवैया रखो। वाह और जिल कुर्बा, रिश्तेदार, कुर्बा कहते हैं जो करीब रिश्तेदार है, ठीक हो गया। जिल कुर्बा, रिश्तेदारों, वल यतामा, और यतीमों, वल मसाकीनी, और मस्कीनों। और अल्लाह पाक ने क्या कहा है, वालदैन और रिश्तेदारों और यतीमों और मस्कीनों से एहसान करो। एहसान यानी कि एक्सलेंट रवैया रखो, चाहे वो आपके वालदैन हैं, चाहे वो आपके करीबी रिश्तेदार हैं, चाहे वो यतीम हैं, और या फिर चाहे वो मस्कीन हैं, ठीक हो गया। वकूलू, और कहो, लिन्नासा, लोगों से, हुस्नन, अच्छी बात, और लोगों से यानी कि हसन अंदाज से अच्छी वाली बात करो। यानी कि हम लोग क्या कहते हैं, हमारे पास सामने वालदैन हो, रिश्तेदार हो, यतीम हो या मिस्कीन हो, हम अपना लहजा इतना बुरा और इतना अजीब रवैया रखते हैं कि सामने वाले का नेक्स्ट टाइम हमसे बात करने का दिल नहीं करता। तो अल्लाह पाक ने क्या कहा है, और यहाँ पे अल्लाह पाक ने ये नहीं कहा कि ए मोमिनो, अल्लाह पाक ने कहा ए लोगो। लोगों का मतलब चाहे वो मुस्लिम है चाहे वो नॉन मुस्लिम है, लेकिन और लोगों से अच्छी बात कहो। आपके सामने कोई गैर मुस्लिम भी है, कोई मुल्हद भी है, तब भी आपने उससे अच्छे अंदाज में अच्छी बात ही कर रही है, ठीक हो गया। वो आकिमो, और तुम कायम करो। अब ये हमारे लिए देखो, यहाँ पे अल्लाह पाक ने कहा है, लोगों के साथ अच्छा सलूक करो, रिश्तेदारों से, वालदैन से, यतीमों से और मस्किनों से एहसान का अंदाज रखो। लेकिन हमने क्या करना है, वो आकिमु, और तुम नमाज कायम करो, वो आकिमु सलाता, और तुम नमाज कायम करो, वो आतु जकाता, और जक़ात अदा करो। सुम्मा, फिर तवल्लै, तुम फिर गए तुम। यानी कि अल्लाह पाक कह रहे हमने तो तुमसे वादा लिया था ना कि तुम अल्लाह के सिवा किसी की इबादत नहीं करोगे। वालदैन हो या रिश्तेदार हो या यतीम हो या मस्कीन हो, सबके साथ एहसान वाला रवैया रखोगे, और लोगों से अच्छी बात तो करनी थी, और तुमने तो नमाज कायम करनी थी, तुमने तो ज़ुकात अदा करनी थी। लेकिन फिर तुम में से तुम फिर गए, इल्ला मा सवा कलीलन, बहुत थोड़े लोग। यानी कि इतने लोगों से ये वादा किया, सिर्फ थोड़े लोगों ने उस पर अमल किया। मिनकुम, तुम में से, वह अन तुम, और तुम अरिजुन, मुंह मोड़ने वाले थे। अल्लाह पाक क्या कह रहे हैं, फिर तुम में से थोड़े से लोगों के सिवा सब उस वादे से फिर गए और तुम मुंह मोड़ने वाले थे। वाह और इस जब आखजना लिया हमने मिसाकुम, पुख्ता वादा तुमसे, किस चीज का, लाना तस्फिकूना, तुम बहाओगे, दिमाकुम, अपनों का खून, वला, और ना तो खरीजूना, तुम निकालोगे, अनफुसकुम, अपने आप को, मिन दियारिकुम, अपने घरों से। जैसे हमारे आज के लोग क्या हैं, अल्लाह ताला ने तो वादा लिया हुआ है ना कि हमने अपनों का खून नहीं बहाना। आज जायदाद के पीछे लोग भाई भाई का कत्ल कर रहे हैं, भाई बहनों का कत्ल कर रहा है कि हमसे जायदाद ना मांग ले। तो अल्लाह पाक ने कहा कि तुमने तो पुख्ता वादा लिया था कि तुम अपने का खून ना बहाओगे और ना अपने आप को अपने घरों से निकालोगे। सुम्मा, फिर अकरर, तुम इकरार किया तुमने, वो अन तुम, और तुम तशहदू ना, तुम खुद गवाही देते हो। यानी कि जब हम ये कह देते हैं कि हम इस्लाम लेकर आए, हम मुसलमान हैं, तो मुसलमान का रवैया क्या है, मुसलमान का तो मतलब ही फर्मा बरदार है। तो जब अल्लाह की फर्मा बरदारी नहीं करेंगे, अल्लाह के वादे की फर्मा बरदारी नहीं करेंगे, हमने तो खुद गवाही दी है, हमने खुद इकरार किया, उसके बावजूद हम फिर गए।
ثم پھر تم ہاہولائی وہ لوگ ہو تقتلون تم قتل کرتے ہو انفسکم اپنے آپ کو. ہم کیسے اپنے آپ کو قتل کرتے ہیں؟ جب ہم روز دنیا کی خاطر جی رہے ہوتے ہیں اور ہمارے پورے دن میں ایک بھی دفعہ آخرت کی یاد نہیں ہوتی، دین کی یاد نہیں ہوتی، اللہ کی یاد نہیں ہوتی. وہ ہوتا ہے اپنے آپ کو قتل کرنا، یعنی کہ دنیا میں خود کو غرق کر لینا. نہ دنیا رہی اور نہ آخرت بنی. تو اللہ پاک کیا کہہ رہے ہیں؟ اپنے آپ کو قتل کرتے ہو وہ تخرجون اور تم نکالتے ہو فریقن ایک گروہ منکم اپنوں میں سے من دیارہم ان کے گھروں سے، اور اپنوں میں سے ایک گروہ کو ان کے گھروں سے نکالتے ہو. یعنی کہ لڑائی جھگڑا ہوا، بے دخل کر دیا. کیوں؟ جب اللہ نے منع کر دیا تو پھر ہم کیوں اللہ کے وعدے کی نافرمانی کر رہے ہیں؟ اپنوں میں سے ایک گروہ کو ان کے ہی گھروں سے نکالتے ہو. تظاہرون تم ایک دوسرے کی مدد کرتے ہو علیہم ان کے خلاف بالاسم گناہ کے ساتھ والعدوان اور زیادتی کے ساتھ، اور زیادتی میں ان کے خلاف ایک دوسرے کی مدد کرتے ہو. یہ دیکھیں ہمارے سامنے ہمارے اپنے رشتہ داروں کو قتل ہو رہا ہے لیکن ہم ان کو سپورٹ کر رہے ہیں. ہمارے سامنے ہمارے اپنے فیملی ممبرس کو ان کی فیملی سے بے دخل کیا جا رہا ہے اور ہم ان کو سپورٹ کر رہے ہیں، اور زیادتی میں ان کے خلاف ایک دوسرے کی مدد کرتے ہو. وَإِنْ اور اگر یأتکم وہ آئیں تمہارے پاس اسارا قیدی ہو کر تو فاتم تو تم فدیہ دیتے ہو انہیں. وہ حالانہ کہ وہ محرم حرام کیا گیا علیکم تم پر اخراج انہیں نکالنا. یعنی کہ جب پھر اچھا تم نے سپورٹ بھی کر دی لیکن وہ تمہارے پاس جب مدد کے لیے آتے ہیں تم ان کو تھوڑے سے پیسے دے کے کہتے ہو کہ بھئی ہم نے ان پر احسان کر دیا، جبکہ پہلے سے ہی منع کر دیا تھا کہ ان کا نکالنا ہی تم پر حرام ہے. پھر آگے اللہ پاک کیا کہتے ہیں؟ یعنی کہ مدد کرنا یاد رہا کہ ہم نے اچھا انداز رکھنا ہے، لیکن یہ بھول کے کہ ہم لوگوں نے ظلم کے خلاف نہیں کھڑے ہونا. ہم نے جب ہمارے سامنے چیزیں ہو رہی ہیں ہم نے الٹی سائڈ کو سپورٹ کرنے کی بجائے سیدھی سائڈ کو سپورٹ کرنا تھا. تو اللہ پاک کیا کہہ رہے ہیں؟ آفا تؤمنون تو کیا تم ایمان لاتے ہو ببعضن کچھ حصے پر الکتابہ کتاب کے، تو کیا تم کتاب کے صرف کچھ حصے پر ایمان لاتے ہو؟ وتکفرون اور تم کفر کرتے ہو ببعضن کچھ حصے کا. یعنی کہ اللہ پاک کہہ رہے ہیں کہ تم کتاب کے کچھ حصے پر ایمان لاتے ہو اور کچھ حصے کا کفر کرتے ہو. فما تو کیا ہے جزاؤ جزا من جو یفعلو کرتا ہے ذالکا ایسا منکم تم میں سے اللہ مگر خزی رسوائی ہے فی الحیات دنیا دنیا کی زندگی میں، وہ یوم القیامہ اور قیامت کے دن یردونا وہ پھیر دیے جائیں گے الا طرف اشد سخت ترین العذاب عذاب. اللہ پاک کیا کہہ رہے ہیں؟ تو کیا تم کتاب کے کچھ حصے پر ایمان لاتے ہو اور کچھ حصے کا کفر کرتے ہو؟ تو جو بھی تم میں سے ایسا کرتا ہے، یعنی کہ اللہ کے قرآن پاک کے کچھ حصے پر تو عمل کر لیا اور کچھ پہ نہیں کیا. جیسے ہمارے آج کے لوگ ہیں، ان کو ہمارے مردوں کو 4 شادیاں یاد رہتی ہیں لیکن انصاف بھول جاتا ہے. ہماری عورتوں کو اپنا حق یاد رہتا ہے لیکن اللہ کی نافرمانی اور شوہر کی فرما برداری، یہ سب چیزیں کہاں سے آ رہی ہیں؟ ہم اللہ کی نافرمانی کر جاتے ہیں حالانکہ ہمیں پتہ ہے کہ اللہ کی فرما برداری کرنی ہے، رسول کی فرما برداری کرنی ہے اور اپنے شوہر کی بھی فرما برداری کرنی ہے، لیکن نہیں کرتے. تو کیا تم ان لوگوں میں شامل ہو رہے ہو کہ تم کچھ حصے پر ایمان لاتے ہو اور کچھ حصے کا کفر کرتے ہو؟ تو جو بھی تم میں سے ایسا کچھ کرتا ہے تو اس کے لیے کیا ہے؟ دنیا کی زندگی میں تو رسوائی ہے ہی. ہاں، دنیا کی زندگی میں رسوائی کے ماں سوا اس کی اور کیا ہی جزا ہو سکتی ہے. یعنی کہ اسے دنیا میں رسوائی اور پھر غم ہی ملے گا، اور صرف دنیا میں ہی نہیں، اور قیامت کے دن وہ سخت ترین عذاب کی طرف پھیر دیے جائیں گے. وما اور نہیں اللہ اللہ تعالیٰ غافلین غافل اما اس سے جو تعملون تم عمل کرتے ہو. اللہ پاک کہہ رہے ہیں اور جو تم عمل کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے ہرگز غافل نہیں ہے. اولئک یہ وہ لوگ ہیں الذین جنہوں نے اشتروا خرید لی ہے الحیات دنیا دنیا کی زندگی بالآخراتی آخرت کے بدلے. اللہ پاک کہہ رہے ہیں یہ تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے آخرت کے بدلے دنیا کی زندگی خرید لی ہے. یعنی کہ وہ لوگ دنیا پہ ہی راضی ہو گئے ہیں، ان کو لگتا ہے کہ دنیا میں ہمیں سب کچھ مل جائے چاہے آخرت میں ہمیں کچھ بھی نہ ملے. تو کیا یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آخرت کے بدلے دنیا کی زندگی خرید لی ہے؟ فلا سو نہ یخففو کم کیا جائے گا عنہم ان سے، ان کے اوپر ان کے عذاب میں کمی نہیں کی جائے گی. العذاب عذاب ولا اور نہ ہم وہ ینصرون مدد کیے جائیں گے. اللہ پاک کیا کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے آخرت کے بدلے دنیا کی زندگی خرید لی ہے تو اب ان کے عذاب میں کمی نہیں کی جائے گی اور نہ ہی ان کی کوئی مدد کی جائے گی. مدد اللہ کی طرف سے ہوتی ہے نا، جب اللہ کی ہی نافرمانی کر دی تو کدھر سے مدد آنی ہے ان کے پاس؟ تو اللہ پاک یہی ہمیں بھی بتانا چاہ رہے ہیں کہ کبھی بھی
आखिरत के बदले दुनिया को सपोर्ट ना करो। जहां आपको लगे कि आपकी आखिरत खराब हो रही है, पीछे हट जाओ। दुनिया की जिंदगी पे राजी ना हो। दुनिया की जिंदगी चंद दिन की जिंदगी है, उस पर हम राजी होकर बैठ जाते हैं कि यहीं पे हमें सब कुछ मिल जाए और आखिरत में कुछ भी ना मिले। इसलिए हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुआ किया करते थे, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिराति हसनतम वाकिना अज़ाबन नार। यानी कि अल्लाह पाक हमें दुनिया में भी अच्छा बदला दे, लेकिन आखिरत में भी अच्छा बदला दे, और हमें जहन्नुम की आग से महफूज फरमा। हम लोगों ने भी ये दुआ करनी है इंशाअल्लाह ताला। इस रकू का मौजू क्या है हमारे लिए? इस रकू का मौजू है कि दूसरों को तो नसीहत कर रहे हैं, और खुद खुद कहाँ है हम? दूसरों को हम छोटी छोटी बात की तलकीन कर रहे होते हैं कि नमाज पढ़ो, रोजा रखो, ऐसे काम ना करो, ना महरम से बात ना करो। और खुद खुद कहाँ पे हम स्टैंड हो रहे हैं? कभी खुद को देखा है हमने? तो अल्लाह पाक क्या कह रहे हैं? सबसे पहले अल्लाह ने बताया कि बनी इसराइल से कौन कौन से वादे लिए गए थे। उनसे वादा लिया गया था, और ये वादे हमसे भी लिए गए हैं कि अल्लाह के सिवा किसी की इबादत नहीं करनी। वालदैन के साथ हुस्न सलूक करो, सितारों के साथ हुस्न सलूक करो, यतीमों के साथ हुस्न सलूक करो, मस्कीनों के साथ हुस्न सलूक करो, लोगों से भली और अच्छी बात कहो, नमाज कायम करो, ज़कात अदा करो, आपस में एक दूसरे का खून ना बहाओ, कैदियों को फिदिया देकर छुड़ाना। ये सब कुछ वादे लिए गए थे ना हमसे। अल्लाह ने ताल्लुक बिल्ला क्या कहा है कि अल्लाह ताला उन हरकत से बेखबर नहीं है जो इंसान कर रहे हैं। ये नहीं, अमल, एक एक हरकत जो हम कर रहे हैं, एक एक हमारा फुट स्टेप। कहते हैं ना, जब हमें लगे ना, जैसे फॉर एग्जांपल किसी शॉप पे कैमरे लगे हुए हैं ना, हम बहुत मोहतात होते हैं। हालांकि हमने चोरी करने की नीयत से भी नहीं गए, लेकिन फिर भी हम मोहतात होते हैं। जो पर्दे वाली खवातीन होती हैं, फटाफट अपना वो है फेस पे कवर लगा लेती हैं कि भाई यहाँ पे कैमरा लगा हुआ है। तो हम दुनिया के कैमरे पे तो इतना अपने आप को मुहतात बना लेते हैं, और जब हम जिंदगी में एक एक कदम आगे रख रहे होते हैं, तो हम ये नहीं सोचते कि ये जो एक एक जो है हमारा स्टेप वो रिकॉर्ड हो रहा है, वो अल्लाह की नज़र में है। फिर हम क्यों नहीं मुहतात होते? वो कहते हैं ना, हम लोगों के सामने तो वो काम करने से डरते हैं, लेकिन अल्लाह के सामने नहीं डरते। हमने क्या करना है इस रुकू को सीखने के बाद? वालदैन की खिदमत करनी है, उन्हें कोई दुख नहीं देना, उनके एहसानात का ख्याल रखना है, और उनकी इज्जत करनी है इंशाअल्लाह ताला। और दूसरा क्या काम है? इंसानों से हंसने सलूक करना है इंशाअल्लाह ताला। अपना जायजा लें, क्या मेरे दिल को यकीन है कि अल्लाह ताला मेरी तमाम हरकत से बाखबर है? ये जहन में रखना है कि अल्लाह ताला किसी चीज़ से बेखबर नहीं है, अल्लाह बाखबर है। अल्लाह अल्लाह ने अल्लाह हमारे ईच एंड एवरी पॉइंट पर हम पे नजर रखे हुए, ईच एंड एवरी स्टेप पर। ठीक हो गया? तो आज के लिए इतना ही इंशाअल्लाह ताला। नेक्स्ट में हम रुकू नंबर 11 को देखेंगे। जजाकल्ला।